أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Tukufu wazalendo wanzani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tusanjema na amani na usalama na zimwedeleeni ummatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gasi haruma mpango watu daiman haruma lebila saya la hema lezi ya hemwana. Izo pia insha Allah ta'ala ya rabbal alamin, ngarabu Mwenyezi Mungu insha Allah zije na faida njema harumasi insha Allah ta'ala ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu arjalie likiwa miongoni mwa ndukao ngadungao ya Qur'an, wadungao ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu arjalie insha Allah ta'ala likiwa mmoja na ndukao wajoka pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanjia haruma ebebo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, herema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ngasi haruma enokutwa hawi rambele point raru haruma zanugikao ngazi utajilao haruma mrumme ikao ngarambao dezo sifa za mrumme mwema ikao ngutajiwa yake ndo usuka yake ndo shofera ubalia elidaho insha Allah ta'ala ya rabbal alamin. Namna je rujukauka warome wema, namna je rujukauka qudwa, namna je rujukauka rendeha mfano mwema au mwenje mwema wa walia haruma imalaho ya hatu aswanti pia. Wallahi ekardu angalia hauri juzi sisonti pia insha Allah ta'ala ya rabbal alamin. Karnahu ndanrongo zahamba, wallahi karnahu ndanrongo zohamba hauzo pulia hauri zidunge, wallahi eka tilizeno ngobili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rusu yazo ya rambia ka na mfanya muhimu mzidunge indai ya mwandu al-Qur'an al-Karim ya bili as-sunnat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izo ekari zirenge rizidungu rizibahara insha Allah ngarjoka haruma ndukao ngajoka haruma khair na amani na salama. Haizo wananyasi mridungao zinyakatizi na nyimjokori dunga tena ngarobo Mwenyezi Mungu insha Allah ta'ala zanongozinu rizifanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rizidunga sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Orone sa usikwa jana mahoza yajiri nezetabu ziparani hao haruma imalaho ya hatu. Orone sa usikwa jana tena imadhara ya parani hao kama wanadamu hajisungulia mrikao zisharuti tano wamweja na sharuti razitendeza zekume za mrumshe. Wallahi eka mrumshe katinizo au mrumme katinizo yabo ambilo kaya lodza hamaji kabati amani ufungwa harumasi isme silamu. Akazi sifazila gazi waridiwa haruma ya Qur'an, gazi waridiwa haruma isunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namna je ujoka utungua mrumme unike mwana, namna je ujoka utungua mrumme umnike mwana mshoha, namna je ujoka utungua mrumme umnike nzazaho kuyarantiwa, namna je ujoka utungua mrumme umnike mwana mshoha baba hao au mwana mshoha wa mbaba na mbaba au mwana mshoha wa mbaba mzima au mwana mshoha wa Kiislamu umnike mrumme ujoka mwema wa tabia njema. Namna je ujoka utungua. Allahu akbar.
wasia rautos kwa jana rosokaya khasatan warwashe heni mru na rebi izo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala libwanyiso Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yameka gujenshi harma amani na usalama. Yude nuko ya mwado inuko ya bili ombele mru mahodua Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yamrengezo mwahe ya mwahe ukezeloni ya jalia insha Allah Ta'ala ya Rabbul Alamin yake mongoni mwa rukao ngoro Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala juma mumbia dua ho swalani umbe dua homa lauliyo Mwenyezi Mungu amdengeze insha Allah Ta'ala ya Rabbul Alamin. Ikange mwema juma baho juha waabude Mwenyezi Mungu urengera kambili ujina sida shukra ushukuru Mwenyezi Mungu mwenye uruzuki ya mrumme wa khair mra Mungu mswalihina mshulihivu mwenza uaminifu sunguha bo mrumshe mtwana harume mrume wao gujuze ngarando wallahi atakuna huisikade mrume shangu juhisi hama mtwana waha ama boila izo pia mongoni mwazi nasohikao wandu washela dhimwa kenizo daiman rizonise shartu ya mwando ekangwanzo utungue mrume yake mwenje yake tamaa yake mfano yake mndu oshenkeza ya mwado nganzo ya Kiislamu Islamu ka hazina au Uislamu ka harithi na mbabaye na mzazahe nganzo yani Islam bil kalima yani ya Kiislamu wazitendwa na tabia rizone sosu kwa jana haizo kuna ujo la mrumshe kafiru tuna dini kuna ujo la mrumshe majusi kuna ujo la mrumshe kao katihula ne katihunu yani mwanamshe kasna droit ya ulolwa ni mwanamme kafir rawalona dini yana mkadi ya dini ya Kiyahudi au dini ya Kinaswara kana ujo hulo la kujohamba ndikao kwa sina dini tukanzipia beishe kwa mjibiani Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala arabia haramu ya Qur'an arumu surat al-Baqara arunisanu haramu aya majana maili na 21 emana hiri Mwenyezi Mungu haraza ngo hizo akawandu wao wariparao ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-janna wal maghfirah bi'idhni wao wariparao ndahamu jahannama na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ngoriparao ndaharuma embego yahe. Allahu akbar. Izo pia Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akahanza yabenue ezi azahe aruma wanadamu wonsi pia huenda ekawa isheza na Mwenyezi Mungu yawambia huenda ekeza akili zao zibua zirengelea huenda ekemato yao ngaonawe zijiriu wallahi ngwajoka mongoni mwa rikao ngwajwe shelea ezijao ngwajwe shelea zavira nejoka huja yani mharaziziwa kuna ujo ulora bu mwanamsho hangu ni mndome kao katina dini tukantipia ye mndome ujo hulola demrikao gena dini ya Kiislamu. Baada yabo haina mndu atujaba kaya yabo mimi ngamina liberté totale ngamjololo hemdu yawe Islam weija sha keja onesa kaya enokutwandiyo bahi kaya mndu Islam bahi natunanga ulole la ganzao na sharuti ya bili tena ye mndu yake mndu mshlihifu mndu mwema mndu mramungu mndu mu'min waza kweli wazitendwa baada raba Islam hunu lazima ke mu'min tena yani amini zenguzo zo sita baada yabo homuo yazitowe hulime baada yabo yazidungize sena yazidunzize na hindi na zitendwa hizo ndizo utajilwao. Mwenyezi Mungu anambia haruma surati As-Sajda ambao kaya afaman kana mu'minan kama kana fasika la yastawun yemru mu'min waza kweli waabudu Mwenyezi Mungu haza kweli uluhamweze ordro za Mwenyezi Mungu haza kweli yadunga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo janizo yengu joka sawa na mndu fasik mndu mwi mndu mtsovu mndu mwenza tabiyambi mndu mwenza utiso za ndongo ombi za udhalimu la Mwenyezi Mungu bahindi la yastawun mndu fasiki kati sawa na mndu mu'min kati sawa wala kwa napo joka sawa izo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabia hadisi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anambia kana mwaloze na mlole hauna mlolo bwandu washe nondo mekao ngwajo shinda waluneze nchida ya ndani waluneze nchida waluma dhamana wajo shinda warengeze dhamana zao fungwanyi wasijomdhulumuni
watujomfanyani khiana, watujompotelezani, watujomdani rongo bikao Mwenyezi mkati radhinizo na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haukemru mmeuo emanda lola mrumme kao munza tabia njema ujoshinda mrumme wa tabia shati mrumme wa zombo sha mrumme wa tabia ya Kiislamu na bwa jema akainri ude juko kambaba wa ho wanao ude juko ka directeur wa halidaho ude juko ka mwenje wa halidaho aboka orenge vushebi hutoda honi wallahi kuna parojela la usihendro ekawrenge mru adui humtoda honi kuna parjo karma amani ekawrenge mru bwizi hutoda honi kuna parjo omongo kuna parjo bayo ke tranquilo usibuhe izo pere mru akanga ndorenge mru kangu joshinda ya dhamini zanongo hizo demana kamtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba na msungu wenro wanroma joko mlolani na ndo mekanga mjoka uwaloza wanashahanyu na ndo mekanga mjoka uwaloza wanawashi wa Kiislamu. Haukaya mwana yani mwana uzala haruma ya dini ya Kiislamu imma babaye dojoka mto ya mrende Yahudi au ya mrende Naswara au ya mrende Majusi wanaabudia uo mro au ya mbe ama dini kao ketina tamdadi wala ketufungula kayudini yani lizitabia abungono sakaya dinin akhlaqin zedini zonsipia lobumba abule yoka hulu mdo mekao katina dini wallahi ngojenga bumbabi wanangwa jensha haruma bumbabi wallahi alazim. Yende bana kamtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrisha mwanamshe abakaye mwanamshe na lolwa ni mri Islamu kana ujua ulona mdu mmekao kati Islamu wallahi kana ujua aukaye mwanamshe mdu mlemevu mwanamshe kana satwa mwanamshe mdu sensible mwanamshe na ndongoza sana saya ganzo mrikao ulonavu ulona akli unapezwa mato ujokana irumbi ujokana imani ujoka mwadilifu ya lole mwanamshe huo bae kabati mrikao ujoka mwadilifu arana mrislamu waza kweli yaamini Mwenyezi Mungu azitendwa. Yende maana Mwenyezi Mungu harambia kaya kwa tisa wa ndukao mdu fasik katisa na mdu mu'min na mdu wa kweli na mdu mwema. Hizo ndizo kao rizone sajana akaya wende mdu haruma Al-Hasan bin Ali amusa wakaya iye tijiliwa ni wandu kwa sura huja watahi walole mwanangu baada yao ambao kaya yeni ni mlozendo emabeya ngao menji ambao kaya mloze mwanaho ya mrikao yora Mwenyezi Mungu loze mwanaho ya mrikao yora Mwenyezi Mungu beka ngumwanzo ngujo mtukuza beka ngumuyengo kana mdhulumu ngujo mmika ya haki haya. Yonde namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arambia ambao kaya eka mjilwa ni wandu wajua dola imrivi mjiwanio dini hao mjiwanio ni lebola hao yani bumba la Kiislamu ni dini ya Kiislamu na mbeza haraka mwaloze wana wao beka kamja wasanganya ngawajupa na fitna ngawajupa na adhabu kali ngawajupa na mafitna maziro rizeleza kwa jana mafitna ngamonao zina wana haramu ngamjona wanwa nao wanwa hibanao ndongo uchafu zinji na zinji zijiriu ze kabila sambalia wala kwa tuzane wanu bale mwana hajakumana hatusheo wala warengi mwana hatu madharau zonsi pia hakaindiri harara wambiza asibabu mafiti shemwana mme wa Kiislamu gena dini uchida ya mlise ya muadilifu shahari kaja kwa mjini hao dema tumlo zae mwanamu hatu muadilifu yejau kartumlo zae dema huo yeye mdu jao kasina sharuti za dunia shange na sharuti za akhira za kweli ni dini ni dunia sha kartumu tajia baiti mdalingana naye baka sinatai katujiza katina jao baada yao wanawashe wala wajihundu le mwanamme wajihundu wahiba nao wende wafanya ndogo tondizo zifahami sambalia kode za miji na miji umarengweni wanakotu istihlana hizo pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harambe ukaya eka kamjawalezo wana wao wajoparaniha fasadun ufisidifu mwinchi ujiro hizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo pia harambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hizo reviro kwa jana yende marakaya imamu mafundi mungoni mwao Ashabi ziradhi za Mwenyezi Mungu nazimwendelee ambao kaya haina mrikao haloze mwanahae mndu fasik mndu mwenyi haina mrikao halozo ya mwanahae mndu mwenyi fasik ya mndu huo haungua eridhula arhami ya hahe ajungulie shahahe ajitinabuje shahahe haitagashe shahula shahahe yani ya mndu huo kanoka harma amani usalama
yao lewe mndu majole mwanao ifasiki abo saujungulia ake mwanao jokoka na malizimai mwanao kana huvirilia mwanao kana hugoja mwanao kana husaidia mwanao gujoza wana wajuhu wajuka wezi na tabiyambi yabo wewe husaujungulia yene manaka Imam Ash-Sha'bi amba ukaya man zawwaja fasiqan faqad qata'a rahimahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Usiku leo nungarinji yao haruma eshevindi shararu shahatu au nukto ya raru ya hatu ngarinji yao mongonima zenungikao mazutajirao haruma mrumme yake yarenge dhamana za mrumshe ya njia mandola Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngurambi ukaya ya maashara shabab yenda ni kungumanyo la mazababi danyi kungumanyo la mazababi leo mwapotea Mtume nguriparo danyi kungumanyo la mazababi kao nganyamvu danyi kungumanyo la mazababi kao nganyabiswara nganyakili danyi kungumanyo la mazababi kao ngamfikiriu itama yahanyo leo na maudu danyi kungumanyo la mashababi kao shawashi mshirini danyi kungumanyo la mazababi kao hawai mparani danyi kungumanyo la mazababi kao shetani ngwendo na humparani na ukaza migala na mtuniane dunia turu jema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurumizo heze kote pia zahe mashabab abe ujoshinda harumani manistatoa minkum ujoshinda harumani mazababi ndende ujurenda ujoshinda ulunaswiha ulunavuu uluna mahari uluna akili ya mahari ya parehaniha ujoshinda yaendelee mrumshe ujoshinda ya mwangalie ujoshinda ya mdengi gara yahe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngurabukaya faliyatazawwaj inalole ya mashar shabab tumengo rongoza simazabab yabanga mushi yao nywanroashe ngamushi yao nywadazahatu enamna mtume yashemeza yambe enyi mazababi yo joshinda yo para yo uhundano harume mihono ya hahe kina mvuu ya shida ya lime gina vuu ya shida fanyi hazi gina akili ya shida fanyi hazi gina akili gina biswara gina mvuu ya hezi ungo ngemwema ngemrumme akamiliha zenrongoza sharuti zikane mrumme ngenizo gine mahari fali yatazawwaj inalole natirenzi wakati atahale natemrumshe haraka yamlole bamtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngurabukaya bailo dilidalao laubaye matso harmanguza shahawa lunga mwanao henamna mazababi wafisidiha lunga mwanao henamna wanawazina wasambalia lunga mwanao wana haramu henamna watangali marahoni lunga mwanao henamna zitabia walonizo lunga mwanao mudomwi ulio lunga mwanao wanawashe henamna wasampanyiwa walio hama shahula sunatafaleri walio hama bombo zilauziwa kaninge jibao ininge wawao ya rensi woyi namna walibo tinakawa njamanika leonga mwanao henamna ushababi wafisidiha leonga mwanao henamna umashababi wafisidiha leo mtori dungane mtori lauze na reyeshi buda mwezi mili ununeta ratibu ya hangu nuneta ratibu ya hao baada hapo jerulane baada mezi miraru ketutimu haina mnadungenze ndezahe kwa jaliwa na mafikira kwa jaliwa na zadunga yenga mwanao je ekardunge sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam radunge sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amade namne aya hamba wajala bainakum mawaddatan wa rahma ekamuambiza wallahi beshe kwa twanzana wallahi beshe ngona tabiyami wallahi beshe ngona jao she wakati kao muambiza mazahidi maili ni naibu mkazema hari embabato edhini Allahu akbar wakati ulaheni mrungu hisi kazi ndongo zuna faida wakati ulaheni mrungu hisi kazi masulia wakati ulaheni mrungu hisi kazi dhamana beishe ajuandari jedingoni kasubuturi jedingoni wakati ula wayimru wambiziwa heshari ya Mwenyezi Mungu ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mweshi hawema ekawema ko uti mwedenga bondongo ombi kamtushiliana ina mfarikiani hawema hiyo ni namne aya Qur'ani ya haba wakati ula kabati za mlauzo shahani mndongo yenshi haruma hawa ya amani wanadamu pia wazijua
baada yabo wababa wazijua babe mwanamshe ni babe mwanamme, baada yabo wajomba wazijua le dahuli zijua emiraya wazijua wanzana zijua haina mndu ngemhara wasulu ndani haina mndu haisika wenge na tabiambi fulani wenge na malezi fulani mai shahaine mndu hasubira ni mwananya haupanga maisha matajina. Yani wakati wazendola katusinziha wakati wazendola katumenyeha wakati huo shaleo mtume ngurishemezizio simazababi nguriparo hawinji ya maashara shabab man istata'a minkumul ba'ata yenda nyi mazababi heni mrukao ngumiliki ngushindo nguparaniho emahari nguparaniho nesu ya shindanga le mrumshe ya shinda tena mrumshe yatilatu wakati wahe na bezalole ballo de dala ula ubaye macho utiruje utihibe utifanye ngoza fulani na fulani ndongo ombi yule maana kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ushemezizo ushababi hakaizo lezirengezao umwamala wa hatu hizo lezirengezao mwendo wa hatu ya mashara shabab na mlole shaka nyabla kaya mtume kaja shemeza wakana mlauze na nyingine makopini na mparane mhadisi mwende mala fulani mwende maeshi ulauze keze yesu yahe vitesi yahe ngejoka sawa nami kana kwa sawa nami yankili yahe ngejoka sawa nami kana kwa sawa nami Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajabe namna hiyo akazozina izo tabiyambi imana mtume yashemeleziza ya pale mashababi akaanza chao ndugu za kichafu ikaanga jo menye fami ndugu za kichafu ikaanga jo menye malaho ndugu za kichafu ikaanga jo menye au mji yende maana akashemeliza mashababi akashababi uwede mwenza mvu edamu yangi mbiti kabana mdukao yoshida hamzia wallahi shababi ekaba mfanya rongo beshe mujokangamia beshe mujokaurora shayo ezingare kazichilia yekawone consequence yesu donela dhailiyo wede shababi yende manokaya emazababi mtume Mungu aparo haku hakesha washahao deshoku watabisha haku ngwalao shahula shema ngona mvu yakili yao edamu yao ngendo mbio yakili yao nge ibariziwa neshahawa katufikiri njema katufikiri shambi nduvu akashetani yomtsabu haruma eshababi hem mtume mobokanya beza rakabu shababi beze nongoza mwando joka upotelezi za mndumshe ezabili mali ekanga one mahari gawe mrumme tena ngaone mahari beza rakaulole beze lijotonge macho yao utaongoza haramu izo lijotonge macho yao yataongoza husuda yoje jokosonga macho yao itaongoza zitso wowalidi mwanamshe mrajina huangalia jao huangalia horujao ufanye jao udotabi homo wao daima ujihunde ufanye tabiyambi ujihunde ufanye aggressive ujihunde unje dahani mwandu urenge mwanamshe zamvu ufanye violence ufanye viola yamvu izo pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam gushemeleze masababu yede ndongo ya bili mashababi ngiladhi muhiri mtume ndongo ya bili nganzao yejokaulola ikange na wondume wa hahe dohandani izabili yakane mahari izararu yake dhamana ya ushinda angalie mrumshe ikaza ndongo hizo kana ushinda kasine mahari ngine shahawa basi kasine mahari shangene shahawa ikawa ushinda lile mrumshe baada yabo tena katina ankli ya ushinda ya zingarelaho yalendese wala katina ankli ya ushinda programe mrumshe ya msaidi wa enshar hawa njema ya amani na malezi no wana utoka huja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbukahiri mjilazimishe hindi na mjilazimishe na ufunga tsumu betumu hiyo yopweze mvu yo nguwa zembinguo ikaongaza yawe shahawa yo se temperature ya mrumme ekaruju yo se temperature ya mrumme ekana bezwe hen wakati yo se temperature ya mrumme yekadoka na mahadisi menji ya udirage hake etsumu hiyo ngempua uzemvu baada ulola iyo puwa zemvu za hemato okangala mrumrajina yabili yo silihe wazi okujufanya tabia mbia zina na uchafu na ufisidifu usahulola onekesha washawo shushindi kuna ushinda uresita mdumshe mzima iyo nde maana kai Qur'ani uamrisha ngoja ulola na shwaili onda wararu onda wane ojuma kuna ujohenda aukaye kesha washawo ngajoshinda ejesadi yao ngena mvu gojo dhuri mdumshe Yesu yahahe
jaulo la roshe wa ili hunda wararu hunda wane ili waparne amano salama shanga anzao tena baate vumbulao tena tidekade shawa bahi ba mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam msakaya eka kuna ushinda tide mahari tide akili kuna ushinda ordo na zenongo zao ufanye ordo lidaho lao likejema yeji lazimishi na funga tsumu betumu hiyo yorenda yotowa imabade yemabade daya do wade wa shahawa haruma ndo za haramu jilazimisha na funga tsumu bakafungu tsumu mungano mweze ngoza tsumu eka ufungu tsumu mnduka kalia ufunga tsumu mnduka ganrabo ufunga tsumu mnduka angalia shaharamu wala mnduka ruju ufunga tsumu mnduji zile shahawa shatsanga na ndumshe gojiwo msana nao kutina etena yemasihu ufungua ngolemewa kutina ndongo zishinda ukauzwali ngonjorukuni. Allahu akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguri somesho simazababe hinamna rujndari yenshi yenu joshinda. Allahu akbar. Nashinda albaata yikusidi wao haswatan almaddiya ze materiel ikanga parani hao waromba kandongo mbili ya mwada hindi albaata bomrumme ekango joshinda hunde na hiri nemba nyumba ikango juka uyenshi naone mrumshe rekanyumba mawajara rekajazimo ujuka wadazime plasi wa nyumba utemrumshe akaba ne kisilamu yemrumme doko wa harenge mrumshe yato wazunga mzonao ato wazungu karonao urengaleteli kakasamba nyumba henda yesha atajona bale hajirota ba nyumba yo wajiri nyumba rangu ngana marokansi ngajo lamrumshe shasi rajina ila hulahatu yemrumshe dofanyo yemrumshe gwa nyumba amba mje de mano pulesheo no tevushihere udo mwinji akamrumshe kwa babilo na nyumba ja roha no silamu abaka askinu hunna min haithu sakantum na muyenshi da nyondo shahanu malikanga muyenshiu yani na mwaheze nyumba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaheze nyumba zare ngwando shahaya watiwa ndani yake. Leo mrumshe kujoka mweze ordro zao yone manoka ya mwando harmwe baata asakan de nyumba de wanu wenshi rekaba titi bora wakebwa hao lama wajara hao la jazimu kawasi tau bora mrumshe inshallah taala yaone ibarika mujoka ushinda ya kenzi ya karama sitara hena mna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamtuzuki ya mrumme kamjo yenshi mribi hena mna Mwenyezi Mungu yamsauliani. Asakan de nyumba ya uyenshi nyumba njema tipaka nyumba ya kurabwe tipaka nyumba atole hata nyumba kasa walizaya watende wakanjwa zakata ndi 15 au ndi mbongo mitano upande unu na ndi mbongo mitano za uhanza upande unu baada ya mahuri ya kazi wa harumaye wajuu bana na magaba kama chaka mwango kati huo. Alhamdulillah rabbil alamin heni yashinda kanezemvu henda kapwemiri yatinze nyumba yatinzele pao baada yabo ya jewahe wanaondwa mji sina wakamsaidia. Alhamdulillah namna muadhamu wa Komoro wakausaidiana waondwa mji ngwa juhao wende watemahuri wasonyo uhanza walalika wasonyo uhanza wasonyo mitsebe wasonyo magaba wabaleze pao wabala wadu wakaza pia wawahenyi baila. Alhamdulillah usukuzima baada yabo warondele kuongwa watia tada za fumbili ete za fumbili shondashi tada za fumbili izo ziwe zine zoke henamna helinu zikazoho wiswani no minduni wakazwamiri tsakanyelinu wajokaza miri seile magaba kaziwa wakazwa kuri shilale shetana roka ulala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Baada yabo na malao wakatondoka ujishinda baada yabo jazibadili hatena na ngozi baada yabo jazibadili hatena na magodoro ya majunia na magodoro ya hami yakatula mani ya mlichi mani ya marindi ya mabaka imani kao kana utabisha wanadamu yule namna wakandoka la beshe leo wanadamu wakauzila la watakabari wadiwaze za hale leo ngwajiona karangwa wandu wakufuru Mwenyezi Mungu watakabaru wanadamu zeto ngosipia Mwenyezi na waswami hasonti yani hale henimrika wakaushira ya wahenyu baiyo akaulele mrumsha. Alhamdulillah rabbil alamin hunu ngalo soka yangiladhimu ushinde uhule nyumba au ushinde uajire nyumba haina mwezi ushinde uajiri hau ushinde uwahe nyumba mrumshe waho yaenshi harma ama na usalama sha utenge mwana wandu hondodo mlazonzi yani maudu ngozayo sena ngozidisho owana ega mjoka washidaho ni kamsa bwana lala kamsa bwana enshi
yule mana kamtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngonsokaya ekango joshinda ngohondihaniho ne baata de sakan de nyumba baada yabo ngojojua inshallah taala ya rabbal alamin shekanga one nyumba nawe kutimrumme kuna ujua sistabishe zitabishe bangu latabishe mwana wangu ngudatabishe roho ngudasonge muo ekale ngojihisika kutimrumme wa ushinda utsanganye na mrumshe wallahi jitapili haruma madoktori wangali kama doktori baka kuna ushinda utsione haya jilazimisha nafunga tsumu za suna bango joka mrumme inshallah taala ya rabbal alamin haruma aljannat alfirdaus alala wojoka na ruashe ziwi na ziwi za hurul ain akayo kawati mbikango jofa maume shekao jihudu ka kuna ushinda sitabishe mwana wangu udobe rango da bayo maso ndo angalia bango da dhulmu goda dhulumu ndogo zinji lewe inugo bokamnu mshanga mwanzo waliko longo mwanzo shamtu mabakaye joshina albaata yojoshinda kangene mahari ngeno pezo maso ngene ankli ngena akili kamu joshinda ya dirige mndumshe tipoteye haukaye yo fondation do ya kaziwa lebela sai local sali kaziwa ngojoka ngaze malezi ya Kiislamu kama lezi ya Kiislamu ngajoka parani baina habo mrumme na mndumshe ngamjoka uzawana wana wao ngamjoka jande wandu waili wada wararu ngamjoka kwa watano kusina akili ya ushinda udirije dahu la kamili kusina akili ya ushinda ufanye hazi ulisemndumshe shaura halal umvaze nguo za tohara nguo za halalifu ya lewema ya parise tranquilite jo parani wakati huo uroho bonze mndumshe kama amani nsanye fikra zanyu pia za ngozo kuna ushinda ijilazimishi nafunga sumu lengo oneze mali uloni izo ngaona mali ngaona nyumba ngaona magari ngaona maluka shakuti mrumme ya ushinda lele mrumshe wallahi chichitabishe bangu da dhulumu na haina mrumshe kaungo ne mrumai kange haina mnahililo ya haki wa hiju sitara kajamila kazamikiro kawa ne mrumangu katushinda bali mrumangu jao la yusili namna hiyo mafukaha ngao yabo wa usul dini ngao yabo na usul fiqh ni makadhi ni mufti ngao yabo na muhonre hata makadhi minhum ngamushilao Sheikh Ibn Bazna ni maulama wa dunga yabo nsipia onsokaya ni dar iftai ya Masri ikamrumme ibaata ketuparaniha wewe rahojela demand za talaka giladhimu mreshawiri fashawiruhum na mreshawiri yahiri ya uone matabibu ya uone madoktori wanbo doktori mrumbaha ngoe namna liyo nsumelewa na minga mtabiho kama shababi sinawisha na resiste namna inu doktori ngujumanisani za analizi ya mwanzishieni za radio mwanafanye baada yabo kaza dalao mikeni malalao ya urumia yonde fasiri yonde ndongo njema ya Uislamu yonde ndongo njema mndumshe mwema ulona fikra njema hau mrumme mwema ulona fikra njema ulona irubi kashinda uparania kakuti Islamu kakutina iman ezanongozo mbili al-Islam wal-iman izode zizaya yao mwenje wa sheirumbi ya wale ubo mrumme kaujona kanga we kutina zemvu kutina zenongoza za utsongeza ya amani parani hamwezi ngoza mrumshe rongoze mrumshe kairi rejuane la upita na ndaone doktori kaba kuna kaubona kaba tushawiri utsione haya baba ndahun duniani shambe boni kuna ukahelilo mbewoni ngojokana nruashe ze huru lain shahun duniani ekausa ujirambo kaya minsi uho mwangonu usitabishe mwana wandu bango jokayabo ke gazeti baada ya wote na wanamshauri afanye tobi yaambia afanye zina nizo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala aziharamisha yule bana mtu bakana mlole mtu zina leo hulo la mrumshe kutina zemvum kutina biswara baada ya mrumshe yaje sadafanya zina wallahi abu dhulumu holo yautia amani harumele daho ngodwa tiemndo harumele daho ngabo kao ngwajijuwao kao kwa zaya ngwajijuwao kao ze enamna walio ngaruma tabu yemru waite na resiste tena shanga wapani ngaparani hao mru bavuni ya birade jeye yetia maji ya uharam haruma nyungu ya uhalalifu baada ya wale zowana bahewola yekubali kwa wana hahe nengu jijuo la haula la quwwata illa billah msiba mziro wallahi zuhundo wakati hunu msiba mziro hundao kaya ye dini ya Kiislamu rizinga resensa zamaya haina mndu ngufanye zianzao ashango jue mndu maunge na mapesa mndu maunge na mali mndu maunge na utajiri ikanjaza naye usina uzirithi wallahi ka uzirithi kesata faida kufanya dhulma kufanya khiana ngojue ke mndu mewaho kazaya yesabari hindi wajue ke mndu mewaho kazaya stamili naye kama mwanzo
eka kuzustamili naye yenda waoneka utinze eka ngonze maliza zo ndajina na mwishiliane amjoka kuzalimenga mhutajenu nde mwana shahode ubirile bavuni ufanye zina na boma na ndola utawe ndugu za masu halafu leo ngojoke mrume waho katushinda halafu mru mshengo kubali batushile shaba hongo bokande sitara yote sitara yo dhulma hakango ndo wahibwa ni mru mrajina tiba hikawa kufanya zina monsi ezabili ngotanganywe damu ya kiharamu uinasibisha uonze umekaa damu ya halal baada wadu ze mrumme ngonoke mrumme imwanaho hazaya nguporo nao la haula la quwwata illa billah msiba mziro madhambi hujuma madhambi baada wote na ujifakhari wala ngurumese malizahara wana wa haramu wana wazina ne mrumese na ngujijua ngabatojijua iyo sindola haizo haine mrikao gene ata almadiyah ya shinda ya wahe nyumba ya shinda rengeze nyumba ya shinda wajira nyumba alhamdulillah rabbil alamin gene zemvu tena alhamdulillah rabbil alamin beshe ba nyumba ya mafiti jawali shtawi yansheni mru la yukallifu Allah nafsan illa wusaha kila mkishabe kemru mmewao na ule nyumba kurabwe neka na ushinda kasumiliki nyumba uhanza la ushinda kana ushinda ya wahe nyumba ya kurabwe wo hamweze mpado no juu ujoshida kaze mpado za mabriki ya kaze todi juu alhamdulillah kana ushinda ujoshida wahe za magara alhamdulillah ujoshinda izo pia alhamdulillah iba atasena ivumulo tena ekemru mmengu joshinda alisemru mshe yammike masurufu yae yamlise yamvaze akayo Qur'ani rambia ukaya na muyenshi umala muyenshi na naroshahanyu ekanga mlao mwalise Allahu akbar ekanga mlao mwalise yani mwalise shahula mwavaze alhamdulillah rabbil alamin abuka tsendo ngonje matreza ngo hizo yani kango joshina bomrumme baada ulone mahari baada wambizwa naye baada uloneze mvu zao za ziungo baada tena ushinda ufanye taratibu ya homu yenshi ushide umdisemba hindu ushide umvaze mbagu yatende wazi yatimeye yatende karobwe alhamdulillah rabbil alamin beishe hawangu hababi timpaka leo wando wende sawa na Umar Kasimu au Barwani au fulani la yenda hamadi namna wabaya watu wakawaenda wakaja kaushinda wakavana kwa gomu leo tamengo za magurutalo kaka no shida mrume wao kinaya nizo myezo wahonika akemrume hulolo hawi ya hulolawoi kana ushinda imba joshina ngujishina mnakabwa gomu alhamdulillah rabbil alamin ujoshinda mna party alhamdulillah rabbil alamin ujoshinda mna saluva ni number 1 alhamdulillah rabbil alamin ngojosh jolo inshallah taala rabbil alamin Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala angurabio amwe Qur'an aya zinji za wanesa na gozini shaleo si majaleo rirenge dunia ribahara wallahi ridiwaza asulia watu modo shaka yaindi ada na milla yani takalidi za kihatu zidungana wale milla Kiislamu yone bana wazi watu leo washinda warizaya leo warijua wabayatu warijuhu akawa kaudunga aswili hazina wazinu ekango je shitafanya haina mwezi dohunda na lukuma rekango joka wajiri ardhi dolima rekango joka na mwananyo utemba hazini rekango joka na mwananyo dodunga na hombwani olowa rekango joka na mwananyo namba ardhi ya honze abekato ni kusudi embabi unazime na plasabu ndolima ni shidanu ndamba za makontrike ni ndodanu huzo shindoni au ndo shidanu remabomogo yabo njo shidanu zema daba yao baada wonje ndingo na nyogoka wasinje ni wazanu wale baza majimbi izo mungu mweze nafaka mungu mweze zeba atakango joshinda alhamdulillah rabbil alamin tipaka ufanya za directory tipaka ukani hazi kawo secretary zihazipia ngizo hamadi janne namna michume kabasi mtu mtukufu atandia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne akamchungaji wa zinyama kabasi mtu atandia Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ninga mshawazi hazo kanizo tipi alhamdulillah mrumme ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa mrummedo kudwa mrummedo director mrummedo rais mrummedo mwenje mrummedo mfano mwema wa hindi harumo wanruwashe iliriwa mrumshe mrumlemevu inde manaka Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala jenda kama mrumme dake dhamana wa mrumshe ya shida mbirilie yare ya puwebwe hata yaliwa akamrumshe kana shida puwebwe yali yangalia dole angalie mrumme
yemrumshe shamrumme ladhimu ya puwewe ladhimu afanye hazi wallahi kama na hazi mbungufu umezi hazi mbungufu umezi na uhiba na ufanya hazi za uharamu shahaina hazi kango simbuho hetsaba mwili yao uhunde mbahindu ule rekango majaya rekanga ugardie wa nyumba reka wajiri ardhi ngo ilimu haurengwa mndu ndua ondwarenge udalime ardhi ekasa hundezi zifaida mwanyise yeti wona haya yene njema mushaka nabii Daud alayhi salam mtume akausifu akauonesa hamba elukuma njema eshahula shema washila shema ikanga jombi rando amwe hamya shisamwe shibashaho de amali ka huifanya harimo mwono wao fanya hazi ya mwono ndubahi nabii Daud alayhi salam wode mtume akaufanya hazi za zuma yefuango za zuma na magora ya zuma yelibwa yerenge thamani hiyo imawajara hezuma akauzifanya ziuza wa nabii Daud yehuza yehilambahindu yule manaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayo mbahindu ya khairi jibao ya kana khairi baide de shahula de riziki ya nabii Daud alayhi salam ya kaula ndani fami hakaka hula mariziki kaula wa haramai jasadi ya hai Allah kama mrumengo joshinda ufanye hazi ulisemru mshe alhamdulillah rabbil alamin shaka ujihanzi ukaya hazi yao huzebange ujaone walo yeti hazi kazi yao unahibona wandu no wahuza yeti hazi kazi yao ndio wanawashe wahema bani hao wenda wafanya warapase wa jirisi za wandu ubedanguru yeti hazi jilazimisha nafunga tsumu kazi yao mandrabo udozi na wandu uondarasiyo na usikulowa shemnu mshe yoti hazi kuti mustaidu wa ulola Mwenyezi Mungu anaboka wandu waume wodo kudwa wandu waume wodo mfano wandu waume wode mapresida wandu waume wode madirektori wahindi wamrumshe washide wa muendese haruma hindi bima fadala Allah bima harumazanu ikao Mwenyezi Mungu hawatukuza hizo ankili mwanamshe ankili yaende mevumba bititi ngabona washonza ankili kuwarana mrume ile manake ansakaya bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd nusu ya hao Mwenyezi Mungu watukuza ankili ya pada mwana ngabona nusu ya hao watukuzi wa hamvu ngabona nusu yao mrume wewe hatukuzi wa hazinji mvu za kor mvu za ankili usubiria izeno ngozo pia ile ya shida vile mrumshe na tena ngawarwashe tena ikao ngabandwa ume tena uko namvuza ziungo uko namvu ya akili shao namvuzi ngajina yemrumsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjeleke mrumme katina akili tseila ya ushinda ya rumi ya riyali shange na mvuza utume riyali ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamduzuka mrumshe bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa hemrumsha Mwenyezi Mungu minka akili na utasarrufati zemali ya zulumi ya hawadilifu watina mukhini wasahum dhulumu narihuzemba bandrovini narihuzemba zantuzizinu narihuzemba bajibianu volo bala mndu mele ya tsimbu hayalima ya zibalo judahoni baye mndu mshe akamnyezi Mungu hamtukuze mndu mshe hata ratibu za biashara habalemba za majimele volo ende shido shambani alhamdulillah rabbil alamin ulemba za mapati afanye mba za rido alhamdulillah ulemba za masaluva huzweli la ndo nariyali haka ulange na akili awamru mshangu dirije ya ekonomi ya hemrumme shemrumme do ufanyo zila ya ze sababu za hujana ekonomi wa hemrumme do develop ekonomi bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd shauke nyaka utsongeza mrumshe arorie mrumme la hatukuziwa arma akli na biswara hawe mrumme nge handicapé wa Mwenyezi Mungu hawe mrumme mvuza mihoni ya shidare me PS ya lime embatse wahemrume ya mikefikira kabo halimemba ate yebali ya daruma mji fulani bawo mujoma na maulai ngujida ya utukuze ngujida bali ya honisenzi ya honisenzi alhamdulillah rabbil alamin yule manadola yule manabaata ijoshinda shati kare miminga minamvunga mvayo costume ngamvayonda nsone na lole yeye ngujida ulisembu mshe sina ushida ni mdisi yemuda lorende miminga mbiyazo itipo ati ngamibogosi jawe zabarendi emndumsha kujole ni vaza emndumsha kujole huleze nguo la hamla arrijal qawamun ala nisa leo nga wanaume wajihansi ngonezevuza hao washawabakishe
wabakisha dahoni halafu mndu mshafanyeze hazi ndi yaliwa yaje ya mlise ya mvaze jo ufanya hazi no na bange na karatasi ufanya hazi no nsanga ufanya hazi banjo menye hazi ngo zangu yengondo hivi shamndu mshende yali membatse ya bale yaje yemndu mshende rameze nkuni ya bale yaje yemndu mshende pasweze apaswema yapwe mawe yapwe mawe yaliwa bale yaje yemndu msharo ya rondo webwe ila sheni ya kamili yaliwa ya bale yaje yemndu marele yemndu mekatimwade katina shuno shaunguha diskete yange njema yemndu mekasna wale magungu na kakanoshida ya roawe yemndu mekasna wale wa sukari kasna wale kao itsongeza kanajo fanya hazi shange nesemvu zae antushina basmele bogos la nyezu bafantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah halafu amanza lole ya mashara amanza lole zabariri haminga mjiso zabariri mwana muhazangu julo baleri yale jenika rumia mwana muhazangu julo yale garando pashi anaragema susu na garini rumia mwana muhazangu julo bale traka bale aje nifanyeza kusukuma neze mikatadi sinia neze jinjema bazonu muzanza ya bale aje nulezi kwa indo vaya ni kense heli ndo mandirisha la kujambla jao arrijal qawamun ekamru menge namna yuko mwana mshangu woka jambila ya hulole mdu mejuo woka jambila anjie wahamla kana jilazimisha nafunga tsumu najilazimisha nafunga tsumu ilesha washashi pweze mvu shemru mme kao ngene kufa ngene zenchida shida uhangalie wodo vungu la albaata bane mwana melagu jua jisaba ndani safenda yebo jisaba ndani inakia wana mwezi na kanape na toka mwezi kanape do zinambu wahosalo yado kale telekomande jo wanaifanyia lile wa mwiso la ya mashar shabab mtume harumiza mashababi ya ujua shinda taratibu ya shidia hawe taratibu ya ankli ya shinda yafanya hazi ankli yae taratibu ya umshiliano ya shidia mwananji ya muende ya shidia fikiri bazima yani izole zanungu kama joko tsongeza wananyasi besilamu inshallah taala rabbul alamin wanazioni waonesa ibaata ivumbulao mvu za ziungo monsi de mahari ne biswara ni akili de ziungo yoba ata ivumbula monsi iba ata sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya ivumbata na ziungo nsokaya ye mwanamme ya kane malezi ba ata ya malezi mahari ekangana mahari kasta malezi yemlevi fasik gulula rende kwa fasik kuna mjida hola wandu kana usubu kana ujwa kabane mtazemdu mshanda zangu sina ujwa la naye shawana kamda denge shababi jemdumishe ngudukanza ya ngozamani go fasik igenezemvu zoko lingene mahari shawa simndo ulola hakamndo atujwa kazi nzo haram ndazemdumishe wa mdazaho mzaze yazaye yemdumishe wabizwa naye ulalo naye wa mdazaho kuna ujua ulala naye besha uratemdumishe kuna ujua umlola wo haramishiwaye ba ata nganzao tena emruoi tena yakane ankili ya hindi ya malezi amanzani lole kusina malezi ngorongorende udafisi la wandu kusina malezi hulole mdumshe huunduka wala ya utendea bani hao ya lemdumshe wala ya huzalla wanawashe waili au wararu waromararu baada boda hulole mdumshe wala hungozayo wahao wala wanahaho kunoja walola sheba atakayiti shekeba atangiyo mlole shekeba atakaiti kusina malezi ba atamalezi ya tarbia ngotongo wanide mdumshe mdumsha roha ngozorengewa nawana ya zolene mdumshe walise na umrende shobo sha upashilia la haula quwwata billah la haula wala quwwata illa billah yoti de ba atevumbulao sheba atevumbulao ngante kane malezi ba atayaziungo ushinde utekeleza haki zao baina mdumsho mmekeza haki zao atatoshe ezabili nganzao tena baata ya malezi ushinde ujue kazi nizo haram zinizo halal ushinde ujue kama mwana wei sina ujue lala naye bewe demdo mshahangu wei mwana wahangu beshe mwana kabu she mwana hangu ezabili ushinde uramba ukaya vanu woi mzaza hangu sina usubuti nilale naye bawe mzaza nzale mrumshe sina usubuti ni mtulengu sina usubuti ni arsele haramandomo za kitabiyan yani nganzao baata ya adabu na malezi izabili ngamanzao baata nafsia baata ya tabia ya irumbi ekala ngodalo le kusna irumbi
fasili jokota hindi irumbi kashitsi gojona mrumme hajua botasi hali hakura hajodani hali hakura kabasi ya bihemru mshe zebaro sopia yeunika kajaunika zebaro sopia zebaro sofanya jao yeunika kujanika unike masrufu kujanika yeuni ujana nsota kujijania ujana nkuni kujijanizo yebanu hali tena yabekai bana ufanya roba hindi yaduge bala yambihe ndondrondo yambihe tena yarom hono poshona hom kubani ha tena yarenge carte bleue ya hahe hunulaya yarenge carte bleue bekai inza hangu ngurengo yeye indi yarumie yarenge malila yankeze hawara yarengeze maliza mndu mshawola yahule makoshime mayavae yabambe yahuleze costume yavae yarenge ate masurufu wa mwandro shegondwa jina baada wa mndu mshawola yarenge mndu tsindu yamndu sholanga mndu tsihindu yambihe yambalilie hata ihisa yamwere yamndu mshende yasimbu heyaje wesi vumbulo wesi debaat wakati mndu kaunga na nafsi ukaja kabla lole mndu juo wa dhalim yamndu juo wakaja kabla lole wallahi wanawashi watu wengi kwa tabi hao ngojo udakari mndu mewahe bogos ngena mvu yamndu mewahe nyongo handro shemndu mewahe azalwa niyo yamboe carte bleue yaha yamndu mewahe azalwa niyo yambalile telefoni watika mndu jompara yamndu mewahe azalwa niyo yambalile marengwe akinduzade marengwe hirini kama marengwe hirini yambalile zanzipia shamide mndu mewahe miliji arijal kwa wamuna na nisa yosi na mizungu ya hamba bibi mndu mewahe basi no tila na hiyo kujaba mndu dhalimu wekalola mndu mefasik wekalola wanawasha watu wengi angamia mama 20 mama ngomira roza wanaleka tujua malizeni ngawane pedagogia peu kama narahuledaho narafanye jao makri yule manaka baata tipaka iketuku sudi akashahawa ketuku sudi akado unrume waho joshina wele mndu mshe tindiyo basi ankeli biswara ushido wa desemndu mshe shanga wana biswara narahulemda daho henda huledaho hajanza yeye narohenyi ba inu henda hule materila wenyu ba hajanza yeye baada ya moja ngoma nao yani hangu mimi yamndu mshazunguru jiha yakamndu mshaujwa kwa uransiwa harasemndu mshe henda lula mndu mrajina shaka na ujwa penetre harumeze maliza neka jakofanya hazi hawa kofanya hazi she dhalimu harengeze maliza pia tanganya bazi za haa la haula ngazijiriu uwati mndu dhamana wanafsi mndu juweka hajulwa ladhimu ya mlo ya mlo kaya abo mwana mshoha fahamu baba ne mndu mmewoyi yanzo hula lewoi weti mndu mekao katine baata katine ngene shahawa shaziungo shakatine ya ankli katina malezi ya hankili wei dhalimu weti mndu mmewahende sadaho dhalimu hakangu jomani pile ya humanise na huza ya monsi ake ya huzangu tu hankili ngabu wa huzazo kweli wanzo kukonomize wadohurenga zishahawa rumia ngabu hilo ngabu mwananyu mjenda profite zo kweli shanga wandrome kangu hubalilio utijue mndu aje utankili utijue mndu ya johone sanzia uvire utijue mndu ya johambe kemndu maho ngufanye jao ngujohuzia utihama gori ilindi wewe utijue kemndu maho lange na hawara zitimizi kume ngujohuzia kemndu fulani shiasindu utijue nae akawala hawono ndongo fulani ngujohambiazo ndongo hamadizo wakati na baata nafsia shawu ngena maradhi nafsia ngena marad ngela dhimu ya hutajie ya behama doktora psikoloji ya mangali ya mdeji zankli ya psikoloji wa mano jokavungula mondobi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rejaha memu wa psikoloji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawoni ya rumba ya rijua wa namna rilio baka namrejei wangu juu kamshindiha rejamwe Qur'ani nga usomisaba mrumme Qur'ani nga usomisaba ka ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa shati udhulumu wanduashe utiwa dhulumu wanduashe ngabo ndo peu tena ndo mapeu wako tutaji wallahi na mkera dhiri zambe ngabo ndo mekao ngondo fanya masahiri wajali sondu washe ya mdumshazi iduku keka rongowa wangweze mali yangale wala duhuze la ya kamili henro jenam ne kaga bado shweli iluka wofa masero sondo ume shale nga sarmo mva wa hondo ume kari sarmo mva hondo washe nga sarmo mva wa hondo ume lazimu alole yeujoshinda ye indi araru yeujoshinda albaata nga bwandu kangu wawenda wafanye masahiri walisondo washe wadazezi
yake godoro la hahe yarenge yarumie yarenge yaminye yarenge venjau yemndumshabwe hanyawe jau handuka hata kasina hata kasina bahame ngomine mengomitsano emndumsha salemewa katsina hata hangamiziwa muluku nido demndumma msiba mziro simdadza hahe sinde mwana mahahe akabanga ngabantu wadzitsela songa mzo na hoyenze zemali nezemvuno muluku sinde mwana mahahe akanga wanaume tsena akanga ngamiza wana shao muluku simjomba haya akanga wandu wajomba tsena songa ngamiza wana na shao muluku shade mrumme wala kabda mfanyilie yamfanyilie rumbi dola mrumme yakabidi alaka wede mndumshahangu na mlola wede mndumshahangu ikao hanzalo wana wede mndumshahangu kangu ni makinisho ya roho wede mndumshahangu ikao kama na bezwenga mzitsa ufungwaye wede mndumshahangu ikao nifanyano ngekao mtazangu kanajo zifanya halafuka huwa kwa lile umdende mndutsi hindu yosi le richa lukuvungulao miezi munarikunisha inshallah arrijalu vungulao banu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakamkusudia limrikao la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah demrikao ngujoshinda renge dhamana monti demrikao wanakao waja ngujoshinda ya warenge dhamana ya ho wanawanu wakanemalizi mema yule faida limana kamtuma kaushemeza kayojoshinda yuniti tabu yojoshinda renge dhamana hemru mshe yujorenga dhamana shide ya mvaze ya mlise ya mnike mahadisi kao ya mwanese haki malailio ya kilia ya develope ya kanemesha mema ya vili wanajokozola ya waparanie na adabu na malezi wasome shati mrume kangu joka ujakadami zezemali za hahe yatanganyeze mrumshe yatanganyeze wana yazangamize yazire mbaha basi tifisabili la yazire fisabili jahannama basi wana wataihe maudu ya remana avese wana ondeka ngoma yatima nengo na mbaba shakwa sila manu wehenda wote de mrume vumbulwa wede mrume vumbulwa mrume kangu joka na irumbi kani masuli ya kedhamana harmo wana sibahi tena albaata yivumbulao tena ganzao kemrume tena yashinde yatoe haki yani kemrumshe wae haki yamlalieze haki ya hahe yamlise yamvaze yamrongoze yamhadisizie yamokipene zinandungi kao kanaoshi nazifanye do wana yashinde adabisho wana ya rongozo wana nanga bono fikiri ukarimu na dola wa mzabahi ne mwana wa mhunda wala mwana haho lazimu adabishe umrongoze ndo beshe mujoka baka wentonto ya mintonto zoko sha mbaba haho mnike malezi utone kawe mwana wazango rikoe mwana waza ya ureti wala wa mhunda bala la haula wala quwwata illa billah yoti masulia mugoni meba ata do toze haki haina mndu mmike haki yaye mndu mshenge na haki za ladhimu mmikezo mmike mahari ya hae kakuja shida wa mmika wakati kao kwa mizwa nae albaate vula de mahari ikao katikao kwa ule mndu mshewai kujakane mahari kujakane zenshida ze mahari baada ya baba seze zenshida ze mahari zibuha utikilisha tola usubi ya pakane mashuli ijo mkisha ufari kane mashuli jaja iyo de mahari ya hae izo de zingo za hae eka mahari ya zuhijana mahari ya pauni mahari ya jao uihundu mike ya mahari ya hae esheleka ufariki ujo shasa mevanu jao haka mongoni mwe baata de mahari womejene baata tena doni kama na mshe eze haki za hae yabo mndu mshe kango taho mndume ya hulole juwa mndume kao ngujoonike haki ya hao ekahu idaise na karahu bubua ekahu idaise na karato huransi mimi ngansongo ulinda hata wakati jokana ravaze hasangena na hunike maria ekamumbia wani mavaze ngamjera mavaze ekamula mfanya mashuli ngamjera mfanya mashuli sheka hafu ara moja mfanya mashuli wojo mswami ekemru maha hafariki dunia hawajana aksida kana tunafanya hazi
ye wade walonu wote na angeja dhimu ya rumia pesa menji haina mwezi hawa haina mfumo na ye mahari yao nga usumajana matano ye mru maho kati ya hunda ngo kayampa ka ukana usumajana 20 ngoni kejao ne mubizo mara usumajana matano mwambie kani ke mahari yangu eshele ekaga boza sasa na ngamjoja uzaba utengweni kaba sitabu sha lazima ujue bo mru msheke mru mmewenge na haki yangu Allah izo pia wananyasi kejabila kaya mwasami zondoma hanyu mwadhulumu mwasami la yukallifu Allah nafsan illa usaha kam jambilo kaya uto Mwenyezi Mungu kajakalifisha kajarenga mzo ya riha nafusi kao roho ikao kanao shida zirwawe leo katina mjulika katina shanga lazimunike bali kanao shida hida ulise haram yenda uzebanga jahulise sha ikeba haribuha wallahi nyonro mekeba haribuha na mwani kondo shahanyize mahari ntabenga mwenye hao haumtabe pakara mike mahari ekaangu anzo mike ya sasa na kama ufanya shuli ngojomika ni rojina ngojomika ni rojina akawe mdumishe wao yeshilo naye ekaangu anzo mike hal jazao lisani ila ihsan haurindezema humika alhamdulillah wakati yatokana haubulia hawasanga wena humika uhundumeji sena humika obebahatu ngabokombizo na mbuzi waja kufanya mashuli watembuzi na nembe bewa kufanya mashuli tena yala mashuli ya kikomori watowa mahari ya zuimajana na mbetena lebala satulo hale ila kazuiku batowa shawa zilo zauji sasa ina hatowa sena aba ukanyembili sha eshele bainu amana akamtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haishemeza ro albaata kilathimu mwanamshe ukanakili njema ekangorongoziwa no wahuzaya ngoshieze histuari za uho uzango hambi yangu wa utwankili shinda urambo ukaya vano mrummebo mwanamsho hangu bo mwana hangu sideka rafa yando hanyongo handro ekao mwona mweze majilisi havaye juba ya hanyongo handro no nebakwe rangi ndawo heli no huja no pue paeli ni nemna pweze ndevu ni nemna jisawa ole mrumna hangu da mtuo mwahu endongoti ndiyo mtume kajamba deshababi ujozi nandro deshababi mnyongofu mkafureti samli ye mshababi kangu jokazeka yekofa mkaramfu yakotengo nena bajau hamba de ujoshinda ya hulise de ujoshinda ufanya waadilifu de ujoshinda unikeza haki zao de ujoshinda ya hulalie de ujoshinda kanesubira nawe de ujoshinda ya kanerumbi nawe de ujoshinda ya hwanzize de ujoshinda ya shereze Mwenyezi Mungu de ujoshinda ya shereze sunna mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekau kosa joka ukosa ekau nenaye joka nenaye kujaka ubenza ekau tasoma ya ikubali wede mrumme utawa ambla albaata fahamu bomrumshe utidunge mali jo upoteleza fahamu utidunge suraya za mrumme asjohulatsa shile maudu bamtume ngurambiyo bo mashababi mlonavu mlona tabia njema mlona akili mlona jao mlona nyumba mshidemrenge dhamana he nyumba mshidemrenge jawana mlole wawo tsingale kirikanobo mbaba ngo na mimi ngamanzo mimi wai ngena hindi katina akili katina elimu katina tabia katina jao shangena hindi zileke sina tafaida ho Mungu nguhansu nguhubiho kurida haidoro katuulisa ngofona nzaya hume ngurida hamezi ngomeyo ngovayo naye kusuda tengweni hunjeidana rae jafa ngolilo haina trasi haina masihu ne mrume kajafa kujafanya mbabao ni kujafanya nzao yalama hoza roho hutulapirizo ufungu na kujahiba shawala de mrume katwanda ujwezi jiriu la ilaha illallah Muhammad rasul angalo msiba uliyo yani mwanamsha ngudungo sura ya hata hadungu mrume hata hadiwaze haki hiyo impotelezi za wananyasi Mwenyezi Mungu na waswami ya raswami inshallah taala rabbal alamin Mwenyezi Mungu anakuonesha adabu nganze mrume yake ni adabu inshallah taala ya rabbal alamin nganze mrume kao yake ni adabu ya mrumshe ya shindani ke mrumshe adabu malezi ya shindani ko wana malezi nganze mrume yake ni msomo wa mweshi
inganzo mrume yakane msomo isanga nyonsi pia dini tabia akhlaqi njema inshallah taala rabbul alamin akaide mwenje ujokoda honi ekamru mshengo piho yampuluibi yewo pihaje ekamru mshengo pani ngwe gandile zimiha yewo pihaje ekemba buji ihisa o pihaje na hiyo sawa na mrume kao kedahoni katina faida ti usilamu na beislamu tibumbwa jema shabumbwabi mbulio la pizza timbulia yarengeshi liyo tena afisidishe abo wado ujoko hundo wana Mwenyezi Mungu atuponesha inshallah. Mwenyezi Mungu atuponesha na wanzao mtungwe mazaba bikao wasoma tikao wasoma wana diploma wasoma wala zitendwa endoko si diploma nji wasoma pia kabati ya soma harana shetani kabati ulo na ilmu harana shetani kabati afanya ibada harana shetani ingenda hu ndoko si ndio nganzao mwanadamu ya soma ya dani dedini ya vili ya soma ya juao dunia ya namna endao ya joka inu haki ya joka inu halal ya joka inu haram ya joka inu dhulma ya joka inu munkar mbi uno chafu ya joka inu haki ya wa mrumishe tsaudhurum ya joka zinze upasa wa mrumishe ya joka inu sunna ya joka inu ja wode wa utajiwa ya mlakasoma shati pakaringe na mabuku hasumu ngina diploma ku wala diploma ku ya tonke zakiza wojoka do pe diploma hila hawe diploma ya ngejoka roho ngejoka roho libe maleni hawe sura ya ngejoka roho libe maleni hawe sura ya ngejoka roho kashahula hila hawe sura ya kanga umade ngejoka roho bonesa la sidina na hiyo nganzawo mrikangu jeshindane sele daho inshallah taala rabbul alamin ya avenir halidaho dawe ya avenir halidaho ndo wana ya avenir halidaho do tsanganya lidaho likifami nzima inza mvu hamade mama tsanu yaneli shati mrikangu joka jamani sele daho litambalie wananyasi mesilamu nganji yao haruma enukto ya tanu ikaunge hutajiliwa haruma mrumme tena enukto ya tanu hutajiliwa haruma mrumme bo mwana mshuhangu bo mrumshi watalikiwa bo mdadza hangu warantiwa afwani mrumme tena ikaungu ta mrumme ya hulole ngiladhimu ya mrumme yakane zitabia zinu yakane zenukto zinu inshallah ta'ala rabbul alamin alhasab nganzoe mrikao mrumme ujukwa mrenga ya hulole lenga mrumme kao ngena na saba poteleza nga mwanamshe kanza lolwa alafu mbaba mwe ukaya ya mrumme wala ntumanza la somo langena experience wala la jau baba ntumanza la intellectueli ntumanza ya hulole lama uduka wa venir yabuna avenir ntuhanza beshe ngena esperance au volca avenir ntuitaha beshe ngena volca na ela kulibu na ngazi kulibu swans babara aba swans bumwana ha banema na ntumanza ola mtujomba bahedo handani ezabili wana tabiyambi ekabila ila yezane wana mshubuhimwi ezatanu kuna hunda faida ya dunia wala ya akhira shawla soma katika kuransi baula dola mndu wakavumula ula dola mndu wakavumula kamri wa meyamajaju wala timru mshaba hata mrumme yojo kamri wa meyamajaju olenge ingenieur yako kana hunike masrufu yao kana hulalia kana hunike mahari kana hunika jao she mahari ngunuko mdadza hahe era siyo hanika mdadza hahe na wanashwa tena ngona ndaume ngomangali yao shatena nguka wetene wanika masrufu mndu mshafuna nzaya yewe ingenieur awala intellectuel wala hasomo intellectuel wa ekaso manga intellectuel ajodo dhulumu mndu mshe yangalia nduhuze intellectuel ajodo fanya ze tabia bizira
intellectuel okole Abu Bakr Siddiq na Umar bin Khattab na Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib ni wadunga jemanda ni maulama salihin intellectuel bizi wado bieza kisa intellectuel bizi abanga mihazini ne wala kasulalia walangena hawara mahala unajina intellectuel yo ihewe ngami hazini walange harma daho la wizi aballe senjezo ze hazinga subhanallah hawla quwwata billah alhasab ze hasab manzano wazinu ngawondo ngoma baada ya rihunda si wanadamu kao ngarithi unwarizaya undum ya warizawa wakana tobia nziro halafu jari zilifisela ile mara kwa maka yatihulole yamruoi mze waha yakana tobia nziro yemwanyamba bahe hawe yemjom mbabahe alisombe matsoka tula shaka jakiri shikomori na mbule yende mwanza bujawu shasi na bijokani enda obeziwa abizoka ndani mwa handani mwa bili mara kodo zinde zinamba banga nambia njaka udhani njaka sazibiri hakasa uvurize damu tena nge yabwe joka huno gatsena bombani swami banjaka ujua zeno kaunambia sazibiri c'est trop tard akenda mwimbio senjia wewe ngarambe ukaya muone mweze rongo ikao ngebidutsa mrumme joka hulola yakaharumana sabanjema do baba no wabaye yuzisoba ya hemba ya hendo mbaya kabujidla wizi mbaya huwa takatucho mda hubi mbaya hulo jindu volume mbaya hondo mza tabiyambi ndo mbalo gabe ku halafule nge intellectuel kwa banu mbaba wizi ku sasa zibiri hale bani mtumarambia bani mtumedarambia wesila misudo wao mtumedarambia kana na mtsai wandu kangwa ona na saba njema tina saba mapesa wala tina saba ya madari wala sina saba kabla nku inna akramakum inda Allahi atqakum wa kairi harmani doro Mwenyezi Mungu ngojangalie baba hai uangalie wabaya hai uangalie baada ujangala mbaba hai na mdazae shawangala hindi uangalie yo urongu uswali ufungo tsumu utoti ankame utotanyi kunku utsomrumshe utsomlevi madzi utsogambe zenongo izo kakatinizo wangaleza nongo izo kakatinizo baba hizo kuli mrumra Mungu yadunga mrumra Mungu yadunga mno sheti gambe eti gambe yeye mrihindi hasanga harmo wizano hetakuwa yora Mungu yo hanzo wa mzaya yo wasitehi yo hanzo binadamu monsi haina mrikao manzi ya lolwa ena tahe mrumekao yofanya na dhahabu pure de dhahabu pure ti dhahabu kao yore de hanzidu dhahabu kao rekango fuo ngiyo hamwembere ngiyo mioneni hango fuo rekahu iransi rekahu ibamba rekaivuza mahala kejaparo rekulweri wede mrume ujoka msaha mrume ujoka olola mrumekao nge dhahabu pure dhahabu njema origin shati karechi la haula quwwata illa billah ikawe mrume huo yojua ndogo za halal yojua za haramu yojua ndogo ikawe zini zote njema yojua kazi nizo njema adabu njema na Allah hizo ngojoka zipasanda huu mruangalia mzaya baba hai mruangalia mzaza hai hawa sayinu ikawa ndo kemba baolangu ashiria nao ni mzaza ula kwa joporo mana wambla kalilati da ula hindu ulati mbaba wa hindu ikawa uremba baola zembi ya zona hoda honi ula kadaparo zitowa ulati mbaba hindu ulati mrumme ye mzazengo da nula ngonesa bizila kadaparo ziroho nze lati da ula hindu lada ula sekreti lese rogo zaho kadaparo zitowa halafu izo sifa njema hawa sayinu zisunga dombi ndrabo haukweli na mzabe banganyi yao ndrabo haukweli ledawe kao zanongo zao zo kasiri kabati mri kao zo roha kabati nongo kao oko zijua ndongo za siri
yemrumme hasirize tabu zao dahoni, hasirize aibu zao dahoni, yemrumshede namna hiyo ngwalao alhamdulillah kwa tuhula kawatimdu joka kwa tuhula ngwa ilwao kawatimdu joka ngwa ilwao walibi kawatimdu joka ngwa libao dahola sitara bahia wasai nurizambao ngarabaka lati dahola henda la dahola iduku la dahola ambi la dahola jao haka kwa mtujuwe zenongozi lo siri zao na hizo mwezi nongozando la siri na sitara. Allahu Akbar. Sheza mazamu iso ezenjema zirinde hadombi ezembi zirinde hadonjema. Allah. Lida hojema de haina ndongo za fungu du wanda watuzwa pia fulani ha. Haula la quwwata illa billah. Alhasab. Mtidunge wanrukao ngwana tabiyambi, mtidunga ndukao ngwana mali neze kabla zao zombi. Nafahamu wanruwasha. Nafahamu na muziso ndo wanzo mloleni. Kawana mdami mdu fulani jana ulange na maisha mema ngena papie bolange fanyu hazi mjao uzisa beno gosi ndiyo uzisa yatujijao zalia mwana buizi yatujijao zalia wandu washonga atujijao ubiha bao kesata faida uzisa na tena mdu uzisa mdu kausa mdu manzanua mdusa mdu mhule kadani dao jiyo mdu fulani weyeje uwe hazaha yewetu lola ransi kaja porto mahari uwe hazaha yewetu lofanya tabiyambi wenja daho ni kajahana mwana na mtitamu huu yetu watashonga pia uwaka jana malezi ya mbaba na mzaze wetu rongoza mbabe mrumshe wahe na hili na mjombe mrumshe uwaka jana jao tundaro utimone wafemna kwa ati wa butonzima wa bilea ya zimbiano nonalinu ya pozendevu afro udwabaka wala mwanadamu ya remema koshi ya Air Max yendao haina tola bunje mangu izinu hena mnazinao kabati fahamu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Mwenyezi Mungu ripwene shari. Mwenyezi Mungu ripwene shari sikana zitabia zingo Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu rihifadhi ripwene shari sikana zitabia za ndome washonga. Mwenyezi Mungu ripwene shari na shahatu watinulana ndome washonga walona zitamba ya zema uziona lina balohombani hao Jos Lankat hatena. Ngareji yao harume ya tanu ihutajilo mrumme ujoka ulele mwana insha Allah ta'ala ya Rabbil Alamin. Eya tanu hiri al-khuluqul hasan. Delebu bajema nganzao mrumme mwenza bajema. Rizivumbu wa hawili. Nganzao mrumme mwenza bajema uende hutajilo rimloze mwana mshohatu. Uende ya hutajilo oriloze ye. Ngabo mru mko yale la mrumsha. Waesha amana usalama. Imariziki ya hisa akemrumme hamba ngonzo ya hende halo la undwa jina baada ya la undwa jina yemrumshe hamdungu hafanya nogo za uhalalifu yemrumshe hamdungu halafu kinyume ilo basainu ekamrumme halamrumshe ngena hawara yemrumme sava parce que masiaja unjala le hunu sava shekemrumme heda lamrumshe undwa jina yodungo la hunu na mangalie est différent ya malezi mema na malezi mai na mangale difera ya mwanadamu ujua Mwenyezi Mungu na mdikao katujua Mwenyezi Mungu na Islamu sheti kafiri alafu ya mrumme wala ya rati ya mrumshe we mrumshe zingale giri kana ndensi bahusa ulola ndensi habana hamransi alhamdulillah shawakano jamaa haisha mrumme mwi nganzo edalo le mrumshe wola never le mwana meola ngena wana naye mrumshe wola haende habia mrumshe kaya fahamu mrumme uwe ya hulu ya jamba wanza hulole uwati mrumme wa hindu uwenja dahoni kajahakaya kayo mwana ya zaya hauti mwana ya za monti uweha na madharau wanaumaho kana uwasitehi na mbabaho kana usitehi mbili yararu kana ulelo wanahangwa kena tabiyambi yewe una shaminja jito wa uwela ndunga habansi hulole shantu hanza uyensha haruma tabiyambi nsuhanza uyensha haruma tabu nsuhanza wanahangwa paralizi ankili nsuhanza angalie mwanamme mwenza akhlaq halafu mwana mshaka jakiri shahida baka yede ngoma henda paremba be mwana mshe hapare mwana mabaka ya mwana hanyu nganzolani mwana mefulani she mwana meuna tabiyambi uweja nafahamu ba wana hangu nswanza wana hakana haki hakale hatambe unjema mahala shungani katwanda mrabale asidi ya bale asidi na mbeu yaziba yende tsanga nyino na hahe katwanza mathalani ya mruoi yena malezimai hake mwana wanawashe wazola bala mujokanzare nge wanduwashe ya wanduwashe hashimiza kolokodo donizemba be mwanamshe Mwenyezi Mungu ambe hikma hajuha katula hamba hikma hauzisa anadaka ekemrundu wako elimu tusubuti mfanza rongo hizo bauo kajara utoe mwananya mbaba mzima mdadini na udahonde na wele mwananya
hambie mwanamsha akatula baka marhaba menji mbabe wana marhaba menji hili jishukuru nafsa moyao namgalie ngo husnul khuluq enge bwana uo kajakana bumba jema kajakana roho njema hajakabali ekada mina shende bandungu namgalie izo kisozi jiri wakati huu amandani mwanese fahamu utabeka mandani mwanese bango chemi mine nenge labwizi ngojo kama sama bwizi la hawla wala quwwata illa billah husnul khuluq nganzao yemrumme ujoka mloze mwana mshohao hawe mrumme ujoka mloze mwana hawe mrumme ujoka mloze mwana mshohatu wa Kiislamu hawaki mjini hawaki babu hawaki jirani nganzo mrumme kaonge na bumba jema wananyasi ile mbaji badali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramu hadithi kao irengwa ni Tirmidhi ama ukaya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha ja'akum man tarlawna dinahu wa khuluquhu faankihuhu ekamjiliwa harumanyi bwa baba buwazaze mrumme ikao mnaijomba bande mnakuwa bahari mnaijomba haumnaijana haumrumme jao mjibiwa na hindi nedini yaha yemswalihina yofunga tsumu eketi mswalihina ukana parujela nkudi akamrela nkudi ngajo swali ikeka swali kana parujela nkudi motsi ezabili yemfunga tsumu ekaka fungu tsumu ujanzalele nao bomsana na Mwenyezi Mungu haramisha ule namrumshe bomsana ngo hera Ramadhani yemruoi ekana bubu ekana tabia njema ile maana kama mtume mwaboka ekamjili wanimrikao mwenza dini yo hamini Mwenyezi Mungu ezabili hamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezararu yemswalihina yezane yofunge etsumu yezarandaru yorinda zema ezafukare ezenongoza za khusuyana ne dini ya Uislamu yo sana zerongo hizo hakanizo azurumishia yena buba jema ina maste yoste mrumshe yo hanze mrumshe yoste mbabe mrumshe yoste shimeji yoste vallahi yoste odunga upia alhamdulillah rabbil alamin yekana hanywa ya lastik yeka do tunjiliza za dahone zibale do bonzende zamba akaizo ngono mele bumba jema nele bumbabi demri kaongo ende tunjiliza za dahone bale do bobango ende zamba uwo mndumwi demri kao heni baenda to dahone tudo bonze katimika kilo 2 za nsohole timika 200 euro timika jao demri kao tile wosi mhulia gauni leo timhulia jao wosi mndum yuadhabu yoshingo lewe inintola kilo 2 za nsohole na nyama tele tizunuka jazipi hata tuzingazibona maheba wale ndujenza anda sinanza wosi mndum akawo katina bumba jema katina sitara ekamjili wani mrumme kao zitabaizo katinizo ina tabia njema fankihu ena mumbize nae ena muambize nao dwandu washe watona ndwaume si dwandu washe walona nikahi baizo zilenge mvua basainu le bumba jema kaliti wotona mrumme hajaba banungo na mrumshi bona mrumme angamna mrumme mafiti narumbiziwa bakujela zae laweka kwezi narumbiziwa ibana uransi watra ida kijaza narumbiziwa kasi problem subhanallah na bumba jema lo parani harumadini bumba jema lo parani harumadini akanga mwisho Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam wahiri man tarlauna dinahu womjoji bwanae hemale ye dini udona dini wa iwa wininge tsanganyao dini na bumba jema dini na malezi mema dini na tabia njema ikazi ngo hizo zireliana helilo na mbizi naye shekange na dini shakati na tabia njema simdengi bwana huu ya maskini wanashoto msako tukiri wena tawe weshango jakaji ohonika ndazi osabaka no wengu ni yengu balanga jamdenga mike mwana mshahe walangu ni yengu walanga za mike ye mwana mahahi walanga za mike jau wala fami wanaona kustakili kubeza tapila warenga ya tapila renge bwiti yengo la bwiti yengo la moyo soka urenge basara ka tapila urenge bangu jutundani walanga na shiengo langu ni yengo wala wanashaka tulolo afunga nzalifanyia lanti lolo wala ndarengera nke jau walangu hanzo boka fahamu
fahamu surenge mwana mikezo wala muo no yengola beza urenge beza tapilie wala joka labwizi beza tapilie tapilieje himara munuzi beza tambize awala mrume ma mrijau we kadisa hata ye kadisa njema yeto lisambi wo jau yambaye jau we mtulivu yele le zau ilo kabla zalama jilo kombani hula dobira honsi no se arvesi haja akazalam roso ne fubi shala maji loso bironsi ni hula dosi handa moto dore kwamba mtulivu jau zambeze kweli kemdu mwini babo shomtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambe dini ngande ifungatsa nele bwa jema yabobo mwana mshohangu ikaho nderenge mwana mmekao ngujishindo ngena sura njema ngena jilaezi shange na tabiyambi na yengu swali kesa tafaida la hawla la quwwata illa billahi al-azim wa tabilay mongoro male buba jema ngilazimu ujwe kama na mtukufu yuanza utukufu yo utukuzamru yo ukira tukuziwa ye mwamba kweli lazimu mwanamme atike mndu mbandrabo yatikera dio radio ikao ketina sindanu sha automatique ketongo jibia direct yake mndu ikao zenogo zahe hari na hari zokazika juu zokazika mbani njema ruvu sheika takabar bale kaoni ya mndu alhamdulillah rabbil alamin yake mndu ikao mwenza rehma mwenza irumbi ya jokabani zinzini pasa sha ya hukozizie kakatushina sha yakoze roho ya tabihe yakani rumbi nao ya husikinie ya jose na doshinda zingare etasyo ya hahe ekaha humde ya hata shashira wede mndu mshahangu ya tobo mwangu ya chawe hawe mndu mshababu hata ya tiyebu hanywa nyato daza zi hata yalemewe hakema kalima yamba wela kama nzo mjibu jom kushaumrensi ijom kushaumbihe mndu so daza zi ganzo mndu mama nduwo ikaungu doshinda ado zingare tasyo ya zingare helino nkodeni hahe uwo mndu mme nganzo mndu mme tena mwele bumba tena mndu mme mwana haya azenogo zino zirenda andamu wajoni pataibu wandamu wajoni nai ezengo zino mndu mshe uzifanya midonjo deziwa karazi boka wao ezengo zino uzitoka libalo lamba kuna woni handro wallahi imagine hanai yani mndu mme mwana haya fanya zino rengeza zino shasi do nomeka ukasona haya bate za mndu mshe ngwarenga ondezaho bate zitabeze mndu mshe ngwara bate ke mndu mshafanya rongo njema ngomba ukajafanya na mangaleo ndo mekao kasona haya hawara gutukuziwa hodahoni ye mndu mshavunguziwa na mangalie ye mndu mshavele fumvu anike mndu mmedabele fumvu ye mndu mmebakaya weka jalibea shalibe fulani ye mndu mshatajoka uzijua setrotar ake mndu kasona haya hatukuza lade fumvu le mndu mshe lade zitabeze mndu mshe esherishi kaziwa hatse mndu mshe ya angalanini no tije bango jokabo ekahujo malani henge jorisa nebala sange na hawara endo malani hula la haula la quwwata illa billah woti mndu no haya ye ndatengweni yavube mndu mshangu fulani wede mndu mshe namlola jena jangu jona haya yavube mndu mshe bare mndu mshe si intellectuel bare mndu mshe ye mundu bare mndu mshe jao sharenge hawara dom presidento bagarini wosondo no haya izo tabia ekahuo mwanadamu ngene tabia hizo uo mndu kamloze mwana mndu kamloza mndu mmekao yote kuzaze hawara ngutukuza afondo ashe hawasinsini mndu sha anja izo ndrabo nja mlola bo izo ndrabo si izo ndrabo tuzangaze ndrabo kaze ndrabo yani za halalingo sami za mwanzi izaharamu la hawla la quwwata illa billah woti mndu mmeona haya si mndu ukamloza mndu mrujwe makalima ya mrume ambao harimo uwazaya no watende uhambize na wezo wallah ya sita wananyasi mesilamu gebidiu ya mrume insha Allah gebidiu ya mrume ujoka umloze mwana mshohaho yake mrume mwema mwenza ziungo zema yakane ziungo zema ake mwema sike yake mwema alafu mba